Okay, good morning. So, meron tayong happenings dito. Micro race. Okay, ready? And 3, 2, 1, go! Tarya. Ay, ay, ay. Sige, ba? Uy, ala. Gagawin ako. Atras eh nga. Partida. Ulta. Uy, ala. Gagawin ako. Hand of God. Di stuck yan eh. Oo, maning namin sa K10. Malawag. Kaya, another round. Okay, wait. Go. Uy, ala. Full speed! Ah! Sabi, kita. Drag race ah. Seryoso lang matyaga ako, Ted. Drag race dio ah. Oh, okay, drag race. Micro drag Kaya hindi race. kami sarang ako. Sige na. Throttle din natin ako pulaw. Ay, hindi. Alaga 100% na. Adriano ni. Steering na yan. Okay? Ready? And 3, 2, 1, go! Lagi dyan bro. Sige dyan, may copy ako nga. U-turn! U-turn! Magwanay ba sila? Grabe ah. Yay! Siyang kapangwa. Duckling. Right, short fun lang guys. CX-30. Tiny race, micro race. Ano naman? Dreo? Sa snack? Sige be, kayo na na. Ay, gagamay mo guma. Sakit. Oo. Okay, gakakon. Ay, takas na. Takas na yan. Hindi kaya. Lagka. Alright, so nag-enjoy din kayo guys. Climb, Dre. Grabe nga ang gulo ah. Lingaw-lingaw, Tito Rayo. Ganyan talaga ba?